Dinamika baru soal proposal damai Gaza yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump muncul. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berhasil mendorong perubahan penting di detik-detik terakhir agar menguntungkan kepentingan Israel. Perubahan krusial itu mengenai penarikan pasukan Israel dan pelucutan senjata Hamas. Dua isu tersebut sejak awal telah menjadi hal paling sensitif dalam keseluruhan negosiasi. Lantas, bagaimana bisa Netanyahu melakukan perubahan proposal damai di detik-detik terakhir? Simak selengkapnya dalam video berikut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump usai mengumumkan proposal damai untuk Gaza di Gedung Putih, Senin 29 September 2025. Trump mengatakan proposal tersebut telah disetujui Israel dan mendapat respons baik dari dunia internasional. Namun, perubahan krusial terjadi dalam proposal yang bisa menguntungkan Tel Aviv. Hal ini terjadi usai Netanyahu melakukan pertemuan selama berjam-jam dengan utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff dan penasihat utama Jared Kushner di New York. Perdana Menteri Israel ini mengatakan pasukan IDF akan tetap berada di sebagian besar wilayah Gaza. Padahal, salah satu poin dari proposal perdamaian menyatakan pasukan Israel akan mundur ke garis pertempuran sejak proposal utusan khusus Steve Witkoff diajukan untuk mempersiapkan pembebasan sandera. Namun, versi terbaru yang diterbitkan Senin lalu oleh Gedung Putih menyatakan pasukan Israel akan mundur ke garis yang disepakati. Hal itu tak dijelaskan, namun merujuk peta baru menggambarkan 3 fase penarikan pasukan Israel dari Gaza. Dengan aturan tersebut, pasukan IDF akan bisa tetap berada di sebagian besar jalur Gaza, bahkan setelah penarikan pertama pasukan IDF sebagai persiapan pembebasan semua sandera. IDF juga akan tetap berada di posisi mereka sampai pasukan stabilisasi internasional atau ISF siap dikerahkan dan beroperasi penuh untuk melucuti senjata Hamas. Bahkan hingga penarikan ketiga pasukan terakhir dari Gaza, peta menunjukkan adanya zona penyangga keamanan yang akan dibangun di sepanjang perimeter seluruh jalur Gaza. זה היה ביקור מצוין, גם ההתחלה באו"ם וגם הסיום בוושינגטון. זה הביקור הרביעי שלי בוושינגטון מאז שהנשיא טראמפ נבחר. זה ביקור היסטורי. במקום שהחמאס יבודד אותנו, הפכנו את היוצרות ובודדנו את החמאס. עכשיו כל העולם, גם העולם הערבי והמוסלמי, לוחץ על החמאס לקבל את התנאים שהצבנו יחד עם הנשיא טראמפ, לשרת כל חטופינו, החיים והחללים כאחד, כשצה"ל נשאר ברוב הרצועה. מי היה מאמין לזה? הרי כל הזמן אומרים, אתה חייב לקבל את התנאים של החמאס, להוציא את כולם, צה"ל צריך לצאת החוצה, והחמאס יכול להשתקם, והוא יכול גם לשקם את הרצועה. לא ולא, זה לא קורה. Trump mengatakan, semua pihak akan menyepakati jadwal penarikan pasukan Israel secara bertahap. Hal itu mengindahkan tuntutan utama Netanyahu agar IDF tidak diwajibkan segera menarik diri dari Gaza. Namun ia menekankan negara-negara Arab dan Muslim harus diberi ruang untuk menjalankan tugas mereka yang mengharuskan Israel menarik diri dari Gaza. Selain soal penarikan pasukan secara bertahap, Netanyahu juga mengajukan persyaratan pelucutan senjata Hamas. Dua isu ini sejak lama telah menjadi isu paling sensitif dalam keseluruhan negosiasi. Tetapi, Netanyahu berhasil mengambil hati Trump dan membuat negaranya lebih untung dengan proposal perdamaian baru. Proposal perdamaian minggu lalu menyatakan memberikan amnesti kepada anggota Hamas yang berkomitmen untuk hidup berdampingan secara damai. Namun rencana yang diterbitkan terbaru menambahkan anggota kelompok ini juga harus menonaktifkan senjata mereka. Selain itu, versi terbaru rencana ini juga membahas masalah ini lebih rinci yang menyatakan semua infrastruktur militer, teror dan ofensif termasuk terowongan dan fasilitas produksi senjata
akan dihancurkan dan tidak dibangun kembali. Seorang diplomat salah satu negara penengah mengatakan Netanyahu berhasil mengamankan kata terakhir, meyakinkan Washington untuk membuat perubahan tambahan pada rencana itu di titik ketika intervensi jauh lebih sulit bagi mereka. Pembicaraan dengan Trump juga memungkinkan Tel Aviv mendapatkan semacam konsesi dari Presiden Amerika Serikat tersebut. Netanyahu mengklaim dunia termasuk negara Arab dan Muslim kini menekan Hamas menerima rencana tersebut. Sejak awal, Hamas mendesak agar Israel menarik diri sepenuhnya dari Gaza sebagai ganti para sandera. Namun, proposal damai baru yang disampaikan Trump membuat Hamas semakin terpojok. Pasalnya, kelompok ini harus melepas semua sandera dalam 72 jam pertama, sementara Israel hanya menarik sebagian pasukan mereka. Hamas pun diminta untuk melucuti senjata mereka. Bagi Hamas, senjata merupakan garis merah sebab amunisi menjadi penting bagi kelompok ini untuk mempertahankan pengaruhnya di jalur Gaza. Terkait proposal ini, mediator Mesir dan Qatar pun telah menyampaikannya kepada negosiator Hamas pada Senin malam. Namun, melihat perubahan pada proposal perdamaian terbaru, Hamas dinilai akan membutuhkan beberapa hari untuk memberikan tanggapan. Kemungkinan, kelompok ini juga akan memiliki amandemen sendiri yang coba diajukan seperti yang dilakukan Netanyahu. Namun, Witkoff sebelumnya telah menuntut agar Hamas menerima proposalnya apa adanya. Proposal perdamaian yang disampaikan Trump dinilai menonjolkan keuntungan strategis bagi Israel. Pasalnya, pasukan IDF tetap bercokol di Gaza dalam jangka panjang, sementara Hamas dipaksa melucuti senjatanya. Ketentuan ini membuat peluang penerimaan Hamas semakin tipis karena proposal itu mereduksi posisi tawar mereka hampir sepenuhnya. Kini, dunia tengah menunggu respons Hamas, apakah akan menolak, menerima dengan syarat, atau justru mencoba mengajukan revisi. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.